México opening. Felicidades. Felicidades. Viva México. Viva México. Viva! 원래 멕시코 분들의 열정은 역시 세계적입니다. La calidad y la fuerza del pueblo de México es conocida en todo el mundo. 예, 이 뜨거운 열정으로 이 멕시코 애터미만 성공하는 것이 아니고 사우스 아메리카 모든 사람들이 성공할 수 있으리라는 확신이 생깁니다. Con este fervor mexicano estoy seguro que no solamente México, sino que toda Latinoamérica va a crecer con Atomic por todos ustedes. 네. 뜨거운 열정이 매우 중요합니다. El fervor es muy importante, 그러나 더 중요한 것은 지속적인 열정입니다. pero más importante que eso es un fervor constante. 지속적인 열정을 갖기 위해서는 사랑하는 사람들에 대한 뜨거운 마음이 있어야 됩니다. Y para tener un fervor constante, tienen que tener ese amor cálido que tienen que tener por toda su familia. 우리가 이 애터미 사업에 성공해야 되는 이유는 자신에게만 있는 것이 아닙니다. Tener éxito en Atomic no es solamente por uno mismo, solamente. 우리 주변에 사랑하는 사람들이 있기 때문에 우리는 반드시 성공해야 되는 것입니다. Por todos los seres queridos que tenemos alrededor de nosotros, nosotros tenemos que tener éxito. 애터미 비즈니스는 소비자를 만들어 나가는 것입니다. El negocio de Atomic es crear nuevos consumidores. 많은 네트워크 회사들이 빨리 돈이 된다고 하면서 마케팅 플랜 중심으로 가는 경우들이 참 많습니다. En muchos casos, muchas compañías de multinivel atraen a la gente con un plan de compensación que parece en el cual ustedes van a hacer dinero. 반복해서 계속해서 소비를 해줄 좋은 제품과 소비자가 있지 않으면 이 네트워크 마케팅은 결코 성공할 수가 없습니다. Si no tienen un consumo en el cual los consumidores constantemente lo usen y constantemente lo utilicen y tengan amor en ese producto, ninguna compañía de network marketing puede triunfar. 소비자 집단을 만들어 나가는 데는 시간이 걸릴 수가 있기 때문에 인내심이 필요합니다. Por supuesto que para crear una cadena de consumidores a veces puede llevar tiempo. Es por eso que ustedes necesitan tener una constancia en lo que hacen. 그래서 뜨거운 열정보다 중요한 것은 지속적인 열정입니다. Y por eso no es solamente tener un fervor muy alto, sino es más importante tener un fervor constante. 여기 계신 분들이 가족을 사랑하는 마음으로 지속적인 열정을 발현해서 꼭 성공자가 되시기를 바라겠습니다. Y yo quiero que todos ustedes, con el amor que tienen por su familia, puedan tener esa constancia necesaria, ese fervor necesario para que puedan tener éxito aquí. 애터미는 10개 이상의 나라에 진출을 했지만은 실패한 나라가 단 한 나라도 없습니다. 저희는 어떤 나라에든지 들어가면은 반드시 그 애터미 비즈니스를 성공을 시킵니다. De los 10 países, más de 10 países que hemos entrado, en todos Atomy ha tenido éxito. Y nosotros estamos seguros que vamos a tener mucho éxito en todos los países que vamos a entrar y vamos a hacer que todas las personas que participen tengan ese éxito junto con nosotros. 애터미 비즈니스는 파트너를 성공시키는 비즈니스입니다. El negocio de Atomy es un negocio que hace que sus socios tengan éxito. 내 사랑하는 사람들을 위해서 내가 성공을 하는 것보다도 먼저 내 파트너를 성공시키겠다는 마음이 더 중요합니다. No es solamente tener la prioridad en mí, sino que hacer que mis socios puedan tener éxito primero antes que mi propio ser y mi propia familia. 그래서 애터미에는 마음속에 사람을 사랑하는 마음을 가지고 있는 사람들이 모두가 다 성공을 하고 있습니다. Estoy seguro que las personas que sepan amar a su prójimo son los que van a ser, los que van a tener más éxito en este negocio. 우리 주변에는 어려운 사람들이 많이 있습니다. En nuestro alrededor hay muchas personas que sufren. 그 어려운 사람들은 선진국이라고 하는 잘 사는 나라에도 어려운 사람들은 있습니다. En los países hasta desarrollados también hay personas que sufren económicamente. 조금 못 사는 나라에는 어려운 사람들이 더 많이 있습니다.
Y en los países que están un poquito menos desarrollados hay muchas más personas que sufren económicamente también. 이 애터미 비즈니스는 어떻게 보면은 어려운 사람들을 위한 서민들을 위한 비즈니스라고 할 수 있겠습니다. Podemos claramente decir que Atomy es un negocio que está hecho especialmente para las personas humildes. 한국에서도 정말 어려운 사람들이 가족의 생계를 책임질 수 없는 사람들이 성공을 했기 때문에 저는 더 기쁘게 생각을 합니다. Y en Corea también esas personas que no tenían ni cómo dar de bienestar a su familia, esas personas tuvieron éxito. Eso me hicieron que mi corazón se hiciera mucho más feliz. 그래서 이 멕시코에서도 어려운 사람들을 성공시키고 또 어려운 사람들이 성공하는 애터미가 되었으면 좋겠습니다. Y espero que aquí en México también Atomy sea el negocio que haga que las personas humildes y las personas que sufran económicamente también puedan hallar su bienestar. 그래서 애터미는 착한 사람들과 정직한 사람들이 성공하는 비즈니스입니다. Y Atomy con seguridad es el negocio en el cual las personas honestas y bondadosas puedan tener éxito. 여러분들이 성공하기 위해서는 오늘 작성하신 인생 시나리오를 매달 업그레이드 시켜나가는 것이 매우 중요합니다. Es muy importante que el escenario de vida que ustedes escribieron aquí en este momento los vayan evolucionando, que vayan evolucionando con su negocio. 실패의 삶을 살아왔던 사람들이 성공자가 되려면 변해야만 합니다. Las personas que han fracasado, la forma de que puedan triunfar es que cambien para un mejor. 그런데 자신을 변화시키려고 하면은 자신도 홀딱 반할 만한 정말 자신도 미쳐버릴 만한 그런 목표를 반드시 세워야만 됩니다. Y por supuesto, para cambiar, ustedes tienen que tener un objetivo en el cual ustedes se conviertan locos, en maniáticos de hacerlos, porque si no lo hacen, se volverían locos también. 만약에 여러분들이 한 달에 100만 페소를 번다고 하면은 여러분들은 어떻습니까? Si ustedes, 미치겠습니까? 미치지 않겠습니까? si ustedes piensan que pueden hacer 1 millón de pesos al mes, ¿no se volverían maniáticos o locos? 100만 페소를 번다고 하면 여러분 정말 미칠 수 있겠습니까? ¿Ustedes en serio se volverán locos para hacer $50,000? ¿Seguro? 그래서 우리는 반드시 100만 페소를 버는 사람이 되겠다고 라이프 시나리오에 쓰고 그것을 주변 사람들에게 발표하고 그래야만 우리는 거기에 미칠 수가 있다 하는 겁니다. Ustedes seguramente, con seguridad, tienen que escribir eso en su escenario de vida y también mostrar eso a las personas que ofrecen nuestros productos y volverse junto con ellas locas para llegar a ese objetivo. 여러분 주변 사람들에게 내가 한 달에 100만 페소를 버는 사람이 되겠다고 발표하는데 두려워하지 마시고 용기를 내시기 바랍니다. Ustedes no tienen que tener ni duda ni miedo de decir de que ustedes van a hacer $50,000 a sus vecinos. Tienen que tener el valor de poder decir eso. 임페리얼 마스터가 되면은 1,000만 페소를 받을 수가 있습니다. Ustedes si se convierten en imperiales pueden recibir 10 millones de pesos. 그런데 더 중요한 것은 매년 1,000만 페소씩을 받는 성공자가 된다 하는 것입니다. Ustedes, no es solamente eso, en un año que lo van a recibir, perdón, son 20 millones de pesos, van a recibir eso todos los años. 이제 곧 이 멕시코에서도 임페리얼 마스터가 나올 것입니다. Y enseguida también en México va a salir un nuevo maestro imperial. 한국에는 Aplaudan. Por supuesto. 한국에는 내년에 2명에서 3명의 임페리얼 마스터가 나올 것입니다. En Corea, de 2 a 3 personas también se van a convertir en imperiales el año que viene. 예. 내년에 임페리얼 마스터 갈 사람이 지금 여기에 와 있습니다. Una de esas 김성일 personas 크라운 마스터입니다. está aquí, nuestro Crown Stand up, Master, please. Kim Jong-il, una de las personas que van a llegar al imperial. 여기 멕시코에서도 임페리얼 마스터가 되면은 돈을 지게차로 떠서 드리겠습니다. Y en México, por supuesto, cuando salga el maestro imperial, se los vamos a dar el dinero con el montacarga, como lo vieron en el video. 100페소짜리로 1,000만 페소를 드리도록 하겠습니다.
En billetes de a 100 le vamos a dar 20 millones de pesos. No sé cuánto peso haga eso, pero vamos a ver. 예, 돈의 무게만 200kg 정도가 될 것입니다. Creo que va a ser unos 200 kilos eso, así que vamos a necesitar un montacargas. 예, 현재 지게차에 올라가 있는 한국 돈보다도 무게가 2배 정도 될 것입니다. Creo que va a ser mucho más pesado que ese montacargas que están viendo en la fotografía. 예, El dinero. 그리고 이 멕시코에서 가장 큰 컨벤션 홀에서 그 시상식을 진행하도록 하겠습니다. Y vamos a hacer esa ceremonia en el lugar más grande de convenciones que existe en la Ciudad de México. Wow. 자, 임페리얼 마스터가 돼서 지게차로 돈을 받겠다, 1,000만 페소를 받겠다고 확신하시는 분 손 들어봐 주시기 Todas las 바랍니다. personas que están seguros de que van a recibir esos 20 millones de pesos en el montacargas, levante la mano. 예, 자 지금 손 드지 않는 분들도 드세요. Los que no levantaron la mano también, levante la mano. 필요합니다. Todos levanten la mano. 예, 축하합니다. 모두가 Felicitaciones, todos 손을 드신 ustedes. 분들은 Felicitaciones. 1,000만 페소씩을 받을 수가 있을 겁니다. Todos van a casi recibir esos 20 millones de pesos. 우리는 적은 가능성에 도전할 줄 아는 용기 있는 사람들입니다. Nosotros somos personas que tenemos el valor de retarnos cuando ese reto, aunque sea algo que sea muy difícil de cumplir, lo hacemos. 예, 이 멕시코는 사우스 아메리카의 첫 번째 애터미가 진출한 나라입니다. México es el primer país de Latinoamérica en el cual Atomy ha abierto sus puertas. 중국보다도 중국과 일본보다도 멕시코가 먼저 진출했다고 하는 것은 굉장히 의미가 있습니다. Antes que China y otros países, Atomy ha abierto primero en México. Eso tiene una gran significancia. 여러분의 조직이 사우스 아메리카에만 펼쳐지는 것이 아니고 13억, 12억 인구가 되는 중국과 인도에도 여러분의 조직이 퍼져나갈 수 있다는 얘기입니다. Como ustedes, como nosotros abrimos primero en México, ustedes no solamente tienen la posibilidad de abrir las puertas en Latinoamérica, sino que en los 1.200 y 1.300 millones de habitantes que existen en China y en India también. 예. 바로 여러분들이 이 멕시코에서 만나는 중국 사람들이나 인도 사람들에게 이 애터미 비즈니스를 전달해 주면 됩니다. Entienden que ustedes ahora tienen que hablarles a chinos y a indios acerca del negocio de Atomy, ¿no? 예, 우리는 아직 러시아에도 들어가지 않았고 유럽에도 들어가지 않았기 때문에 여러분들에게는 이 멕시코 분들에게는 엄청난 비전이 남아 있는 것입니다. Todavía nos falta abrir Europa, todavía nos falta abrir un montón de países y ustedes tienen ese campo para trabajar en todos esos países, tienen una gran visión. 예. 애터미는 글로벌 소싱, 글로벌 세일즈 전략을 전개를 하기 때문에 들어가는 나라마다 환영을 받습니다. Nosotros como tenemos una estrategia de abastecimiento global y venta global también, cualquier país en el cual entramos se alegran de que nosotros estemos en esos países. 그 증거로 타이완 애터미가 이번에 타이완 대통령으로부터 상을 받았습니다. Y el testimonio de eso es que el presidente de Taiwán ha dado un premio a Atomy por el buen trabajo que hemos hecho allá en Taiwán. 예. 타이완에서 외국 업체로서는 타이완에 많은 기여를 했다고 그래서 타이완 대통령으로부터 총통으로부터 상을 받게 된 것입니다. Y como una empresa extranjera de Taiwán, hemos recibido el agradecimiento y las felicitaciones del presidente de Taiwán. 그 상을 받는 데는 세 가지 이유가 있었습니다. La razón por la cual recibimos ese premio hay tres razones. 첫째는 타이완 사람들에게 많은 일자리를 제공했다는 것입니다. Porque dimos trabajo a muchas personas en Taiwán, primero que nada. 두 번째는 타이완의 어려운 사람들,
고아원에 기부를 많이 했다는 것입니다. Como dimos también muchas donaciones a muchos lugares que necesitaban, como orfanatorios, como lugares que necesitaban dinero, también lo hicimos también. 세 번째는 타이완에서 생산되고 있는 김이라든가 이런 파스라든가 이런 것을 싱가포르, 말레이시아에 수출을 하는데 공헌이 많다는 것입니다. Y también, como Atomy tuvo mucha influencia en la exportación de varios productos de Taiwán a otros países, también nos han dado esa gratificación. 저는 이 멕시코에서도 멕시코 대통령으로부터 애터미가 표창받는 날을 기대를 합니다. Yo estoy seguro que vamos a recibir un premio del presidente de México también por las buenas labores que vamos a hacer aquí también. 그리고 멕시코 DSA (Direct Selling Association의 회장은 애터미 지사장이 해야 된다고 저는 애터미 지사장에게 이 멕시코 애터미 지사장에게 오다를 했습니다. Y yo ordené a la directora de México que Atomy México se tiene que convertir en la compañía más grande de network marketing, de direct sellers, venta directa de aquí de México, que vamos a ser la compañía número 1 aquí. 애터미는 멕시코 유통회사 중에 멕시코 애터미는 멕시코 유통회사 중에서 가장 큰 회사가 될 것입니다. Repito otra vez, Atomy va a ser la compañía de mercadeo directo más grande de aquí de México. 예. 여기 있는 모든 분들이 임페리얼 마스터가 될 수 있다 하는 겁니다. Todos ustedes tienen la gran posibilidad de convertirse en maestros imperiales. 여러분들이 임페리얼 마스터가 돼가지고 매달 1,000만 페소씩을 받더라도 심장마비 걸리지 않도록 마음의 준비를 좀 단단히 하시기 바랍니다. Espero que se preparen para que no les dé un infarto cada vez que todos los años estén recibiendo 20 millones de pesos. 여러분, 그런데 한 가지 문제가 남아 있습니다. Pero hay una pequeña situación que tenemos que resolver aquí. 그것은 이 애터미 회사에서도 해결을 할 수가 없는 문제입니다. Es algo, un pequeño problema que ni la compañía Atomy puede resolver por ustedes. 임페리얼 마스터가 되더라도 다 죽는다는 겁니다. Es que aunque se conviertan en maestros imperiales, todos vamos a morirnos. 모든 사람은 결국 다 죽는 거고 애터미 회장도 얼마 있으면은 곧 죽습니다. Todos vamos a ir al camino de la muerte. Yo mismo como presidente también me voy a morir. 우리가 영원히 살 수 있다고 하면 얼마나 좋겠습니까? Qué bueno sería que todos pudiéramos vivir eternamente. 창조주 하나님께서는 우리를 70년, 80년, 90년 고생 하면서 살다가 한 줌의 죄가 되라고 창조하신 것은 아닙니다. Nuestro Creador no nos hizo para que viviéramos 60, 70, 80 años y nos enterraran en la tierra y se ha acabado todo así nomás. 창조주 하나님께서는 우리에게 첫 번째 생명을 주셨습니다. Nuestro Creador nos dio primero nuestra primera vida. 하나님이 창조하신 생명의 법칙에 의해서 우리는 이 세상에 태어났습니다. Y gracias a las leyes de la creación de nuestro Creador, nosotros nacimos aquí en la tierra. 그런데 그 첫 번째 생명은 불행하게도 70년, 80년, 90년밖에 살 수 없는 생명입니다. Pero esa vida que tenemos aquí en la tierra no es infinita, es finita. Vamos a morirnos. 그래서 창조주 하나님께서는 두 번째 생명, 영원한 생명을 줄 계획을 가지고 계신다 하는 겁니다. Y Él tiene un plan para nosotros para que tengamos una segunda vida, una vida eterna. 성경에 보면은 하나님이 우리를 창조하셨는데 하나님의 이미지대로, 하나님의 형상대로 우리를 창조하셨다고 했습니다. Dios en la Biblia nos dijo que Él nos creó a su imagen. 우리는 하나님과 닮은 꼴입니다. Nosotros nos asemejamos a Dios. 하나님의 자녀입니다. Nosotros somos los hijos de Dios. 우리가 자녀를 사랑하는 이유는 우리와 닮은 꼴이 태어났기 때문에 우리가 자녀를 우리 목숨보다도 사랑하는 것입니다. Porque tenemos la semejanza de Dios, es por eso que Dios nos ama como si fuésemos sus propios hijos. 창조주 하나님께서는
우리가 죄를 짓고 하나님을 떠났지만은 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하신다고 하셨습니다. Aunque nosotros nos hemos hallado alejados de Dios, perdón, Él nos ha amado constantemente hasta ahora. 그래서 사랑하는 독생자 예수 그리스도를 이 세상에 보내셨고 우리 죄를 대신해서 십자가에서 돌아가시도록 하셨습니다. Y es por eso que Él mandó a su Hijo unigénito, a Jesús, para que muriera por nuestros pecados en la cruz. 우리는 그 하나님의 사랑을 믿고 하나님께 돌아가야만 됩니다. Nosotros teniendo fe en ese amor, nosotros tenemos que retornar a nuestro Dios creador. 성경은 신화나 존설이 결코 아닙니다. La Biblia no es un mito y una leyenda. 성경은 사실을 기록하고 있고 진리를 기록하고 있는 것입니다. Lo que está escrito es una verdad, es la realidad y es la realidad. 우리가 하나님께 돌아가지 않는다고 하면은 우리는 사탄 마귀와 함께 영원한 지옥불에 들어갈 수밖에 없는 불쌍한 존재들입니다. Si no retornamos a Dios, nosotros estamos destinados a vivir eternamente en el infierno con Satán. 저는 이 얘기를 이 석세스 아카데미보다도 더 길게 하고 싶습니다. Esto que estoy diciendo ahora, les doy más importancia a lo que hicimos aquí en nuestra Academia del Éxito. Para mí esto es mucho más importante. 애터미에서 어떻게 임페리얼 마스터가 되는 것보다도 여러분들이 어떻게 천국에 갈 수 있는지 그 얘기를 더 하고 싶습니다. De todo mi corazón les quiero decir que es mucho más importante para mí decirles cómo ustedes pueden ir al paraíso con Dios y no que se conviertan en Imperial Masters. 그런데 여기는 천국에 가는 것보다도 임페리얼 마스터 되는 것만 생각하시는 분들이 섞여 있기 때문에 내일 별도로 천국의 얘기를 듣고 싶으신 분들, 성경의 얘기를 듣고 싶은 분들은 내일 별도로 리바이벌 미팅, 바이블 컨퍼런스를 하려고 합니다. Y por eso, como hay personas que también tienen otros pensamientos, nosotros hicimos un evento especial mañana y va a haber una conferencia bíblica, una reunión evangélica. Ahí están viendo las direcciones, es en el Hotel NH Collection de Reforma, va a ser en el segundo piso, en el Salón Barcelona y Guadalajara. Ahí los esperamos a todos. 저는 여기 오늘 오신 분들이 단 한 분도 빠짐없이 내일 아침 9시 30분에 여기 적힌 NH 호텔 콜렉션 리포마에서 만날 수 있기를 바랍니다. Yo quiero que todos ustedes, los que están aquí, los podamos ver mañana a las 9:30 de la mañana en el Hotel NH Collection de Reforma. 첫 번째 강사는 한국의 조명한 성경과학자입니다. La primera persona que nos va a dar una charla acerca es un estudioso de la Biblia muy importante en Corea. 우리가 어떻게 창조되었는지를 과학적으로 설명을 하는 강사가 첫 시간을 맡을 것입니다. Al principio nos va a explicar científicamente cómo la Biblia es real y cómo nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. 그리고 지금 저희는 아라라산의 노아 방주를 탐사하는 일을 하고 있습니다. Nosotros en este momento estamos preparando un grupo exploratorio del monte Ararat para visitar el lugar donde el arca de Noé ha residido. 예, 지금 저는 올 봄에 아라라산 밑에까지 갔다 왔습니다. Esta primavera fui a visitar el monte Ararat, fui hasta la base del monte Ararat. Ahí están las fotos. 저 뒤에 보이는 것이 아라라산입니다. Lo que ven ahí atrás, ese monte es el monte Ararat. 그리고 노아 방주가 저 산 위에 있는데 지금 눈밭에 까맣게 보이는 그 지점에 노아 방주가 있습니다. El arca de Noé está ahí en el monte Ararat y está justo donde estaban esas nubes en este momento. 지금 보이는 사진은 4,100m 지점에 있는 노아 방주 내부를 찍은 것입니다. Esos son los restos que se han descubierto de la arca de Noé a 4.100 metros de altura y son fotos que se han sacado dentro de esa arca. 우리는 노아 방주 안에서 톡이라든가 이런 나무로 만든 그런 그릇들을 가지고 나왔습니다. Hemos sacado muchos artefactos de tierra y de madera y los estamos estudiando. 그리고 이런 노아 방주하고 관련되어 있는 유물을 보관할 수 있는
그런 임시 박물관을 지금 짓고 있습니다. También estamos preparando un museo donde vamos a poder mostrar todos esos artefactos que vamos a ir sacando del arca. 예, 저 건물은 지금 한국의 드림미 재단에서 지원을 해서 짓고 있는 겁니다. Esa es una organización llamada Dreamy que está construyendo ese museo en este momento. 한국의 탐사팀이 내년 봄에 다시 4,100m 지점까지 올라가서 노아 방주 안을 다시 촬영할 것입니다. Y un grupo exploratorio del cual estamos preparando el año que viene va a ir al lugar de donde está el arca residida y vamos a sacar más fotos y más pruebas acerca del arca. 예, 여기 있는 분들도 앞으로 살아서 노아 방주 안에 직접 들어가 볼 수 있는 분들이 있으리라고 생각을 합니다. Yo estoy seguro que ustedes van a tener también la oportunidad de visitar el arca de Noé. 노아 방주는 길이가 약 150m 정도 되고 15,000톤급이나 되는 어마어마한 배입니다. Es un barco muy grande, de unos 150 metros de largo que pesa unas miles de toneladas. 그 길이가 축구장보다도 더 깁니다. Es más largo que una cancha de fútbol. 이런 배를 4,000m 이상 산 위에다가 올릴 수 있는 방법은 물밖에 없습니다. No hay forma de que algo tan grande hubiese residido en la montaña a 4.100 metros de altura a menos de que haya sido por una gran inundación o diluvio. 현대 중장비를 동원하더라도 그 높고 가파른 산에다가 이런 배를 올릴 방법이 없다 하는 것입니다. No hay forma con máquinas de construcción que tenemos ahora mismo de subir algo tan grande a esa altura. 노아 방주가 아라랏산에서 발견이 됐다고 하는 것은 노아의 홍수가 있었다는 확실한 증거입니다. Descubrir el arca de Noé en el monte Ararat significa que el gran diluvio relatado en la Biblia es algo que ha sucedido y es algo real. 성경에 하면은 노아의 홍수는 4,300년 전에 이 지구상에 있었던 사건입니다. En la Biblia nos cuenta que 4.300 años atrás ese diluvio existió. 성경에는 그때 세상은 물의 넘침으로 멸망하였으되 이제 마지막 이 세상은 불사르기 위하여 간수하신 바 되었다고 기록되어 있습니다. En la Biblia dice que en ese momento la humanidad fue acabada por medio del agua, pero la próxima vez Dios prometió que nunca iba a pasar por el agua, pero iba a pasar por el fuego. 그때 세상이 죄로 인해서 물에 멸망하였듯이 이제 불로 멸망한다고 성경은 분명히 경고하고 기록하고 있다 하는 겁니다. Lo mismo que pasó con el diluvio, la humanidad va a perecer otra vez, pero no por el agua, sino por medio del fuego, y la Biblia lo dice claramente. 우리는 이 지구의 종말이 오든 아니면은 개인적인 삶의 종말이 오든 분명히 우리 앞에 종말은 있는 것입니다. Lo que nos está diciendo es que va a haber un final personal también, pero también va a haber un fin de la historia de la tierra también. 그 종말이 오기 전에 우리는 예수님이라는 구원의 방주에 타야만 합니다. Nosotros antes de que llegue ese final otra vez, tenemos que subirnos en el arca creada por Jesús. 지금까지 교회를 다니지 않았던 분들 내일 반드시 오기를 바랍니다. Las personas que no han tenido ningún conocimiento acerca de Jesucristo, espero que puedan venir mañana y tengan un conocimiento más profundo de Él. 교회는 다녔지만은 성경이 사실로 믿어지지 않았던 분들, 하나님이 계시는지가 믿어지지 않았던 분들 내일 오시면은 확실하게 믿는 계기가 될 것입니다. Las personas que han ido a la iglesia, han tenido conocimiento de Jesús, pero que no han tenido esa fe de que tienen la salvación eterna, pueden venir mañana y poder llegar a tener esa salvación que ustedes tanto anhelan también. 하나님이 계시는 것을 믿지만은 오늘 저녁 내가 죽는다고 하면은 천국에 갈지 지옥에 갈지 확신이 없는 분들 내일 반드시 오시기 바랍니다. Y también los que conocen a Dios, pero que no tienen la seguridad de que si tengo la salvación, también pueden venir mañana y sacarse sus dudas. 내가 천국에 갈지 지옥에 갈지 모른다고 하는 분들은 다 지옥에 가는 사람들입니다. Y ténganlo seguro, los que dudan de que si van a ir al cielo o al infierno, estén seguros que van a ir al infierno. 천국에 가는 사람들은 그 마음에 증거가 있다고 성경은 얘기를 하고 있습니다. En la Biblia dice que los que van a ir al cielo o al paraíso tienen su testimonio en su corazón. 또 천국에 갈 수 있다는 믿음을 가진 분들도 내일 다시 와서 다시 한번 점검하는 그런 시간이 되시기를 바랍니다.
Y las personas que están seguras de que van a ir con Dios y al cielo, vayan mañana otra vez a recargar su fe. 천국에 갈 수 있는 기쁨이 다시 한번 회복되는 그런 귀한 시간이 될 수 있을 거라고 확신을 합니다. Estoy seguro que va a ser un momento en el cual todos vamos a recibir otra vez la alegría de saber que nosotros estamos salvos. 저는 여러분들이 애터미를 통해서 모두 로얄 마스터가 되고 임페리얼 마스터가 돼서 이 세상에서 성공하고 부자 되기를 간절히 바랍니다. Yo les aseguro que quiero que todos ustedes se conviertan en Royal Masters, Imperial Masters y que se conviertan en personas adineradas y exitosas en este mundo. 그런데 그보다도 정말 진정으로 바라는 것이 있다고 하면은 여러분들이 예수 그리스도를 믿고 죄사함의 확신을 가지고 영생의 확신을 가지고 모두가 천국에 갈 수 있는 형제 자매가 되기를 더욱 바랍니다. Y más que eso, yo quiero que ustedes reciban a Cristo y que reciban el perdón por medio de Cristo y que ustedes obtengan la salvación. Ese es el anhelo más grande que tengo por todos ustedes en este momento y que todos vivan juntos como hermanos y hermanas. 저는 이 멕시코가 많은 사람들이 하나님을 믿는 나라이기 때문에 더 많은 애정이 갑니다. Porque México es un país que muchos aman a Dios, es un país al cual yo tengo mucho más cariño todavía. 모두 임페리얼 되시고 또 더 중요한 하나님의 자녀가 되는 놀라운 축복이 여러분과 함께 하시기를 바라겠습니다. Yo quiero que ustedes se conviertan en imperiales y que tengan el milagro de la salvación y que todos puedan ser hermanos y vivan felices en toda su vida. Muchas gracias. Muchas gracias.